امام الانبیاء کو پیار ہو جائے گا۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اور جس کا آنچل نہ دیکھا ماہوں میں ہر نے اس ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت محمد حسین ابو الحقانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو طلحہ ام سلیم اس کے وطن سے ایک بیٹا غریب، کبھی کھانا پکتا تھا کبھی نہیں پکتا تھا، اتنے غریب صحابی تھے ابو طلحہ۔ غریب تھے تو کیا ہو بھائی، ایمان والے تو تھے، بولو نا سبحان اللہ۔ غریب تھے تو کیا ہوا، صاحب تھے، غریب تھے تو کیا ہوا، شاعر کہتا ہے تسکین قلب و جان کا سامان ہو گیا، طیبہ میری حیات کا عنوان ہو گیا، سلطان کائنات کے روضے کے سائے میں جو بھی فقیر آ گیا سلطان ہو گیا۔ کلام مسلم شریف جلد ثانی صفحہ 192 باب فضائل ام سلیم حدیث نمبر 174 5 6 7 8۔ ابو طلحہ نے کہا بیوی کب تک بھوکی رہو گی، بیٹا کب تک بھوکا رہے گا، اجازت ہے آج میں جاتا ہوں مزدوری کو۔ صحابی رسول ہے، موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں، گھر سے نکلے 1/2 کلومیٹر بھی نہیں گئے تھے کہ ایک لوتا بیٹا جو بالغ ہوا بھی نہ تھا، بالغ ہو رہا تھا، ہے کہ نہیں، کم سن تھا، ادھر باپ کیا ادھر ایک لوتا بیٹا گھر میں مر گیا۔ ایمان سے بولیے کسی کا ایک لوتا بیٹا مرے تو ہماری بہن سے پوچھو، اس کے بس میں رہے تو سر پٹک پٹک کے بھی جان دے دے وے۔ مروہ ام سلیم بیٹے کی میت کو گھر کے کونے میں رکھ کر کہتی لا تحدثو ابا طلحہ حتی اکون انا احدثو، اے اروسیو پروسیو، اے میرے بھائی بہنوں، میرا شوہر آئے گا نا تو نہ کہنا کہ بیٹا مر گیا ہے، کیوں، بڑا نازک دل ہے شوہر کا، اگر اچانک سنے تو اس پہ بھی کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ جب تک میں نہ بتاؤں لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حتی قربت علیہ عشاءً، جو صبح میں گیا تھا فجر کے بعد رات میں اس وقت آئے جب روٹی کھانے کا ٹائم 8 9 یا 10 بج رہا تھا رات کا، ابو طلحہ آئے، آج بھی ہماری بہن ہوتی، بیٹا مر گیا ہے، پتہ چلتا اس کا شوہر دلی سے آ رہا ہے تو 1 کلومیٹر پہلے رہتا تو یہاں رونا شروع کر دیتی۔ مروہ ام سلیم معلوم ہوا کہ شوہر آ رہا ہے تو چہرہ بگاڑتی نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو لاتی نہیں ہے، دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے السلام علیکم۔ شوہر نے کہا وعلیکم السلام، کیونکہ نبی فرماتے ہیں جو بیوی مسکرا کر شوہر کو سلام کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیوی کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، شوہر نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ بیوی نے نہ پوچھا کیا لائے ہو، چہرہ دیکھا سمجھ گئی، لباس دیکھا سمجھ گئی، بالٹا دیکھا سمجھ گئی کہ آج میرے شوہر کو مزدوری ملی نہیں، جیسے گئے ویسے واپس آئے۔ اللہ اللہ، تو بیوی نے نہ کہا بیٹا مر گیا تشریف رکھے، نہیں کہا شوہر لیجئے پانی لیجئے، جلدی سے وضو کیجئے، عشاء کی نماز پڑھیے، اور جب تک میں آپ کے لیے روٹیاں پکا رہا ہوں۔ قسم خدا کی کیسی بیوی تھی، سبحان اللہ۔ ادھر آپ نماز سے فارغ ہوئے، ادھر بیوی نے روٹیاں پکا کر دسترخوان پہ رکھ دی۔ ابو طلحہ بھوکے تھے، خوب کھائے، بھوکے تھے نا دن بھر کے بھائی۔ کھانے کے جب سونے چلے گئے بولو بیٹا کہاں کا حدم نفس ہو، حدم کا جو مانا دیکھو ابو طلحہ کے بیٹا کو سانس کا مرض تھا، تو حدم نفس کا معنی ہے کہ سانس ٹھیک ہو گیا، ایک معنی کہ سانس رک گیا تو رک گیا مطلب مر گیا، ہے کہ نہیں بھائی؟ تو شوہر نے سمجھا اچھا سانس ٹھیک ہو گیا، اس کے اندر میرا بیٹا بیمار تھا ٹھیک ہو گیا، سونے دو۔ ادھر گئے بستر پر سونے، ابو طلحہ کی بیوی نے تسنت الوسن ماں کان تسن قبل ذالک، آج کی رات اس کی بیوی نے بھائی اتنا سنگار کیا کہ اس سے پہلے اتنا سنگار کبھی نہ کرتی تھی۔ صبر کا شوہر کے بستر پر چلی گئی، شوہر نے بیوی کا چہرہ دیکھا، دل آ گیا، اپنے شوق کو پورا کر لیا۔ بیوی نے دیکھا ہر طرح میرے میاں آسودہ ہو گئے تو عرض کرتی ایک مسئلہ پوچھیں؟ اب پوچھو کہ اگر کوئی امانت دے کل ہو کر مانگے تو کیا کرو گے؟ کہتے ہیں اے بیوی نبی نے فرمایا جو امانت میں خیانت نہ کرے تو مرنے سے پہلے اس کے نام جنت کا ایک مکان رجسٹری کر دوں گا۔ تو بیوی نے کہا پورا جسم آپ کا خدا کی امانت نہیں ہے؟ کہا جی ہاں۔ آپ کی بیوی؟ کہا تو بھی۔ آپ کا بیٹا؟ کہا وہ بھی۔ کہا اگر خدا اپنی امانت لے لے تب کیا کیجئے گا؟ کہے اتنی رات میں بہکی بات کرتی ہے، دی ہوئی جان اسی کی ہے، امانت مولا کی جب چاہے لے لے،
साबिर शाकिर बनूंगा। इतना कहना था, अब रात के अंधेरे में बीवी ज़ारो किताब रोने लगी, शौहर सब्र करो। आप सुबह में गए, एक लौता बेटा मर गया, घर में लाश पड़ी हुई है। अबू तलहा रोने लगे, बीवी क्या किया, दुनिया सुनेगी तो क्या कहेगी, बेटा मर गया। अबू तलहा रोटियां खा रहे हैं, बेटा मर गया। अबू तलहा रात में बीवी से खेल रहे हैं, मियाँ बीवी दोनों रो रहे हैं, ज़ारो किताब रो रहे हैं। सुबह होती है, दोनों की मुलाकात मदीने के सरकार से हो जाती है। सरकार ने कहा, अबू तलहा मायूस मत होना, रात जो कुछ तुम्हारी बीवी ने तेरे साथ किया है मैं सब रात में देख रहा था। इसे मरने से पहले तुम्हारी बीवी से मैं भी राजी हो गया हूँ और तुम्हारी बीवी से मेरा खुदा भी राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे का टुकड़ा तो सुनो, मोहब्बत से तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय। सरकार ने फरमाया, अबू तलहा बेटा मर गया इकलौता, किसी को भी गम होगा, होगा कि नहीं होगा जी। मैं एक खुशखबरी देता हूँ, रात जो तुम बीवी से मिले हो तो उसी वक्त मिलते ही अल्लाह ने दूसरा बेटा तुम्हारे बीवी के रहम में अता कर दिया है। वाह, सुभान अल्लाह। ये नबी का गैब नहीं है तो और क्या है। आला हज़रत फरमाते, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। बड़ी लंबी हदीस है, अभी अव्वल सतर की तशरीह कर रहा हूँ। आगे चलिए, आगे चलिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो बताते हैं, हज़रत अबू तलहा ने कहा, बीवी उम्मे सुलैम, आज मैं नबी की महफिल में तकरीर सुन रहा था, तकरीर सरकार कर रहे थे, आवाज हल्की हल्की निकल रही थी, धीमी धीमी। लगा कि मेरे नबी भूखे हैं, लगा कि मेरे नबी भूखे हैं। घर में कुछ है, अर्ज करते थोड़ा सा आटा है, फरमाते दूध हो, गूंथती हैं, 2-4 रोटियां तैयार हो गई, दो पट्टा ओढ़नी में बांधा, अनस को दिया कि ले जा, नबी भूखे हैं। फरमाते तो भी मैं रोटियां लेकर गया तो मस्जिद नबी के गेट पर इसलिए खड़ा होगा कि या अल्लाह रोटियां 2-4 हैं, साहबा तो बहुत है, तो ये 2-4 से इतने का क्या होगा। गैबदा नबी कहते अंदर से, अबू अनस, अबू तलहा ने रोटियां देके भेजा है। हाँ मेरे आका, रोटियां देके भेजा। नबी बनाए, रोटियां लेकर जाओ, वापस जाओ, जाओ अबू तलहा के यहाँ जाओ, अबू तलहा से कह देना सबको लेकर उन्हीं के घर आ रहा हूँ। हजरत अनस ने कहा, अबू तलहा से कहा, अबू तलहा गए बीवी के पास, का बीवी गजब हो गया, क्या हुआ। बोले हुजूर सबको ला रहे हैं, क्या खिलाएगी, क्या खिलाएगी, उसके अलावा तो कुछ नहीं है, 2-4 रोटियां के अलावा तो कुछ नहीं, क्या खिलाएगी। आज की बीवी होती तो कहती माफी मांग लिए, रास्ते में जाइए, घर की पोजीशन खतरे में है। मरवारी बीवी, सुनो मेरी बहन उम्मे सलम कैसी बीवी थी, का शौहर तो घबराने की क्या बात है, आने दीजिए, सबको आने दीजिए, घबराने की क्या बात है। मेरे शौहर ये क्यों देखते हो कि आने वाले किसने हैं, बल्कि ये देखो कि लाने वाले कौन हैं। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और आला हज़रत फरमाते हैं, रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ है उसका, खिलाते ये है उसकी बख्शिश, इनका सदका देता वो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। अब देखो सरकार क्या किया, सरकार ने क्या किया भाई साहब, सब बाहर, हुजूर घर के अंदर, दस्तरखान बिछाओ, बिछ गया। उम्मे सलेम रोटियां लाओ, रोटियां 2-4 कुथी ला के रख दी। सरकार ने कहा जाओ ईदन लियाशर अनस, बाहर जो बैठे हैं साहब उसमें से 10 को लाना, बुला के 10 को, 10 आए तो अकलू हत्ता शबू, पेट भर भर के खा लिए। कहा जाओ अब दूसरे 10 को भेजो, 10-10 करके बुखारी से में समानुन रजुलन, नबी ने 80 को खिला दिया। ए भाई 2-4 रोटी जो गांव वाला अकेले खा लेगा, मगर 2-4 रोटी नबी ने 80 को खिला दिया। आई बुद्धू आबी को बता देना 80 की बात क्या करता है। अगर हमारे नबी चाह लेते तो यही रोटियां पूरी कायनात को खिला देते, मगर रोटी का एक टुकड़ा न घटता। उस्ताद ज़मान कहते हसन सरकार तैयबा का अजब दरबारे अली है, दरे दौलत पे एक मेला लगा है, अहले हाजत का फकीरों पे नवाओ, अपनी अपनी झोलियां भर लो, ये 12 बट रहा है, फैज पर सरकार अली है। और आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मखदूम अशरफ का भी फैजान जारी रहे और आला हजरत का भी फैजान रहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं कहो भाई साहब, अभी तो हमने तकरीर ही नहीं शुरू किया है। हाँ हाँ हाँ, देखो गौर से सुनिए, रोटी की बात है। आप लोग रोटी खा के आए हैं? नहीं खाए हैं? तो बोलो ना भाई खा के आए। हम भी एक रोटी खा के आए। हाँ हाँ, बहुत अच्छी रोटी थी, गरम गरम खिलाया प्रधान साहब। हाँ, मगर खाए एक ही, क्योंकि ज्यादा खा लेने के बाद तकरीर करने में परेशानी होती है। शेर जब भूखा रहेगा तो ज्यादा गड़ेगा, सुभान अल्लाह। खिला दोगे तो नींद से सो जाएगा। जी जी लेकिन इसलिए एक रोटी खा के हम भी आ गए हैं कि देखते हैं जोर कितना बाजू एक कातिल में है। इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आदम हम जिगर आजमाए, मगर न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला साहब की रोटी का वाक़या याद आ गया। रोटी ए भैया क्या हो रहा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो रोटी रोटी बहुत अच्छा वाक़या है मोहब्बत से। रोटी अच्छा, आइंदा से आप लोग शायद कोई मुकर्री को पैसा दीजिएगा ना, तो ऐसे ऐसे उड़ा उड़ा के मत दीजिएगा। मोहब्बत अदब ये है कि ऐसे करके रखो, ठीक है? बोलो ना, ठीक है ना? तो मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसे करके रख दिया करो। हाँ हाँ, ये ऐसे रख दो जमीन पर या हाथ पे दे दो। मगर ऐसे जो फेंकते हो ना, रुपये की भी इसमें बेइज्जती है और स्टेज की अजमत के खिलाफ ये है जी। इसे उस तरह से नहीं देना चाहिए, ऐसे उड़ा उड़ा करके कि लोग बोले बड़ा पैसा वाला है, पैसा बड़ा उड़ाता है, तो सवाबे खत्म हो जाएगा। नीयत बदल गई तो सवाबे खत्म हो गया। और उड़ाने पर एक शेर को 5 मरतबा पड़े तो उसका भी खत्म हो गया और उसका भी सवाब खत्म हो गया। नीयत पर बड़ा सवाब मिलता है बाबू। देना चाहिए, चारों को देना चाहिए, मगर मोहब्बत से देना चाहिए, मोहब्बत से पढ़ना भी चाहिए। जी लगाकर बोल दिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे आप इसका ये मतलब नहीं कि देने लगो, बैठिए, हम आपसे बात नहीं लेंगे। हाँ कोई बात नहीं, अभी रखिए। अभी हम रोटी का एक बड़ा प्यारा वाक़या सुनोगे कि खत्म कर दे? तो एक बार बोलिए ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और वो हदीस जो बुखारी शरीफ की पहले पढ़ी थी, पूछो उलमा से, उसका तर्जमा अभी तक बाकी है ना? हाँ, मदारिज नबूवत में अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुहक्किक अल इतलाक जिल्द अव्वल में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? अरे हाँ, जिल्द अव्वल में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? सुनो, हुजूर की बेटी का नाम है, चौथी बेटी का नाम फातिमा। बोलो क्या नाम है? हुजूर को 4 बेटियां, सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है? बोलिए ना, फातिमा। अरे बोलिए ना, हाँ फातिमा। तो एक रोज गए हुजूर अपनी बेटी फातिमा के यहाँ। अल्लामा शेख ने लिखा है, क्यों नबी बेटी को न देखते तो बड़ा ही परेशान रहते थे। नबी की बेटी अरब की गर्मी, लकड़ियों वाला चूल्हा, चूल्हे के पास बैठ के रोटियां पका रही थी, पसीने में भीग चुकी है तर पतर। नबी बेटी की मोहब्बत में बैठ गए चूल्हा के पास। फातिमा फातिमा कटो कटो, आटा बढ़ा दो, 1-2 रोटी बेटी के लिए अब मैं पका देता हूँ। ऐसा बाप किसी ने, ऐसा बाप किसी बाप ने बेटी के साथ न किया होगा। फातिमा हट गई, आटा बढ़ा दिया। नबी ने आटा लेकर बाबू रोटी बनाई, तनूर चूल्हे में लगा दी। तो फातिमा ने क्या देखा, वो रोटियां जिसे मेरे बाप रसूलुल्लाह ने लगाई थी, वो रोटियां जिसे मैंने लगाई थी, पक पक के निकल गई। मगर वो रोटी जिसे मेरे बाप रसूलुल्लाह ने अपने हाथ से लगाई है, आग न जला रही है न पका रही है। नबी ने मुस्कुरा दिया, कहा बेटी निकालो, अब तुम खुद से पकाओ। इसलिए जिस पर तेरा बाप रसूलुल्लाह अपना हाथ लगा देगा, उसने दुनिया की आग जला सकती है और न जहन्नम की आग जला सकती है। आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और सैयदा साहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत है, लाखों सलाम। और जिसके आंचल न देखा मोह मेहर में, उस रज़ाए नुज़हत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई साहब तवज्जो से सुना, जो बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी थी, इस भूल में मत रहिएगा। जो आयत पढ़ी है उसकी रोशनी में अभी तक मैंने तकरीर शुरू की थी।
جیسے نبی ہے ویسا بولو نبی جیسا. اب سنو ایک صحابی آئے رمضان شریف کے مہینہ میں. اے بھائی رمضان شریف کے مہینہ میں غور سے سنیے. کہا حضور میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا, میں غرق ہو گیا. تو سرکار نے یہ نہ فرمایا ہلاک تو ہوا تو کعبہ میں جا کے دعا کرو, عرفات میں کرو, زمزم پہ کرو, منا میں کرو, یہاں کہے پا گیا. نہیں, نبی فرماتے گناہ بتا, گناہ کس گناہ نے ہلاک کیا؟ اعلیٰ حضرت جب بھی تو فرماتے یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ